नमस्कार मु रंजीत नमस्कार मु ज्योत्स्ना। आमर फैमिली मोटिवेशन चैनल को आपण मानू स्वागत करुछु। पुणी गोटे नुआ टॉपिक नुआ कथा नुआ कहानी आरंभ करुछि आउ एक नुआ एपिसोड को स्वागत करुछि आपण मानू। चलନ୍ତୁ आरंभ करिबा आज टॉपिक टॉपिक होछि गोटे झीयर कथा गोटे झीयर कहानी आउ गोटे झीयर स्टोरी। चलନ୍ତୁ आरंभ करिबा। से हेउचंती तेजु नायक अरब मंदिता मंडन बोली जहाको समस्त कहती आउ ओडिशार घरे घरे से परिचित। कहानी टी होची एमती तांकरी विषय भिडियो रे देखा जाउतुआ सरल निरीह भद्र झीटी से वास्तविक से बने मनुष्य देखिया को जेमिति वास्तव रे सेमिति नुहे कहानी टी अलगा घर घर परिचित होतुआ झीटी रील्स बनै से आउ के नुह से तेजु से नायक बहुत भलो डांस करंती भलो रील्स भी बनाउछंती भलो एक्टिंग भी करूछंती किंतु आज राजरास्ता रे ठिया होइछंती मुहरे पुनी कळा कपड़ा बांधी। गोटे बढ़िया कथा कहल स्टोरी होची जे मुह देखै कि डांस करे नाची कि निजर स्पेशल एक्सप्रेशन देखै कि जे दुनिया को दिने चलौतिला से किंतु मीडिया आगे मुहरे कला कपड़ा बांधुची कहीं जानिछंती कारण से कला कारीनामा करिछि बोली कला कपड़ा बांधुची बांधिबार उद्देश्य होची कोन ना निज कर्मर भोग से तार भोगुची कर्मटी आउ किछि नुहे गोटे अमानसिकता कर्म गोटे अविवेकी कर्म गोटे अमनुष्य पड़िया कर्म एभली एक गोटे निंदित कर्म को करी से आज कला कपड़ा मुहरे बांधिछंती। आपण देखिबा को बहुत सुंदर पुनी भलो रील्स बनाउछंती आपण पार भलो टैलेंटेड भी अछि आपण एमिति भूल काम काहे की कले कि आपण जो कहउछंती कि से मो सहित जबरदस्ती कला आपणकर जो वीडियोटी भाइराल हेउची सेटा देखिले क्या भी लागिबो नाही कि एटा जबरदस्ती आपणकर सहित होउची बोली आमे बोली कोन जतिक भाई माने रोस्टिंग करूछंती जे भी देखुछंती समस्त आज्ञा कहउछन 100% एटा आपण को माने बाधित करने आपण बरम से पुक बाध्य आपण बॉयफ्रेंड को बाधित करछंती आपणकर जदी ए बयस रे एमिति करिवार थिला तने मैरिज करके काहे कले नाही। देखंतु आपण गोटे वीडियो रे कहिसंती कि माने सेही वीडियो रे कहिसंती कि से मो सहित जोर जबरदस्ती शारीरिक संपर्क रखिला पुणी आउ टिके पर कोन कहउचंती ना से मते विवाह करिवा पय प्रलोभन देखैला आउ सेति पय मु ता सहित फिजिकल रिलेशन रखिली कि शारीरिक संपर्क रखिली आपण गोटे पर गोटे कथा जतोल चेंज करी कहउचंती आपणक पय के स्टार्ट नेबो आपणक पटरे के ठिया हबो आपण के सपोर्ट करिवो निज कर्मर फल जेतेबेले कर्म करूथिले त काहाकू रखि नथिले कर्म जेतेबेले अकर्म हेगला सेतेबेले आपण माने भाबुचंती आपण भलो पाइले ठीक अछि आपण कोन कहउचंती आपण कोन कहउचंती कि से मते भलो बाहा हबार प्रतिश्रुति देइथिला से प्रतिश्रुति देइथिला ठीक अछि आपण जेतेबेले पाठ पढिया पय जाउचंती कि निजर करियर बनेबा पय जाउचंती आपणक बापा मा भी आपणक प्रतिश्रुति देइथिबे कि मारे भलो पाठ पढिबू भलो मनुष्यटी हेबू खराब पिलांक सहित मिसिबू नाही काहे से सब कोन भूली गले ते जल्दी जे परिवार नुह जे दुनिया का नुह निजर टिके खुशी पय स्वार्थ पय आज निजे निजको तळे चळांत करिदेला किंतु कहिबाकू गले ना आजिकाली ए दुनिया रे तुम मानक भଳି किछि झियो पय अलगा भलो झियो माने भी शोधना शुणुचंती सेमानकु भी कलंकित कहा जाउची एठी पुलिस भाई माने आपण दोष दउछन जे पुलिस भाई माने काहे की सुनिले नै आपण जेतेले कर्म करि चालतिले हेते पुलिस वाला को रखितिले कि अनेक केस रहिछि जो माने न्याय पाउना अशांति रे पडुचंती जो झियो मानक सहित अन्याय होउची तांको सहित माने रेप हेइ जाउची कि भूल भाल होउची शारीरिक संपर्क रखि दउचंती सेमाने जेतोले जाई राजरास्ता रे ठिया हेकि तांको न्याय मागुचंती आपण मानक भूल पई सेमानकु भी कहा जाउची यार भी किछि भूल थिबो एठी काहे तो कि ना वीडियो रे पूरा स्पष्ट भाବରେ देखा जाउची कि आपणक सहित जोर जबरदस्ती हो नाही जो दवस्था नै निज एठी कर्म आपण फल निज भोगुचंती खुशी रे ही करूचंती निज कर्मर फल ही भोगुचंती निज जेमिति कर्म करचंती सेमिति फल पाउचंती पुलिस भाई माने काहे कि अनेक जहा केस को कले छाडी कले ए वीडियो करबा कोन दरकार थिला अलगा केस को काहे कि से ये करी आपण केस काहे कि टेकअप नेबे काहे कि आपण को से सपोर्ट करिवे कोंतु तो कारण आपण जानि छथि को लेवल लो एबे आपण पाखरे केही नै ना एबे केही नथिबे ना बॉयफ्रेंड अछि ना दुनिया अछि ना से सोशल मीडिया अछि एबे केही नै कर्म तो करूचंती जहाँ भी खराब काम कले कले ताहा पुणी अजाणत रे एमिति कोन मोबाइल रे शूटिंग हबो दांत देखि कि चुइंगम खाइ कि दुनिया रे कोन एमिति केबे हेई पारे एटा होई आपणकर प्रत्येकटी होई भूल
ଏବେ ମାଲୋ ଏବେ ଏଠି ଦୋଷଟି ଧର ନିଜେ ବୁଝ ଏବେ କଣ କରିବୁ। ତୋ ପାଖରେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ବୋଲି ରାସ୍ତା ଅଲଗା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଡୁଆଲ ପ୍ରପୋଜାଲ ତୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତୋ କାମ ହେଲା ଯଦି ତୁ ବିବାହ କରିବୁ ସେଇ ପୁଅକୁ ହିଁ କର। ନଚେତ କିଏ ତୋତେ ବୋହୂ ବୋଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ ତୋ ଚରିତ୍ରକୁ ଦେଖିକି। ନଚେତ ତୋତେ କିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ବୋଲି କହିବ। ସମାଜରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାଲିପାରିବୁ। ତୋ ରଶ୍ମିକା ମଣ୍ଡଳ ହିରୋଇନ ସହିତ ତୋତେ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। କୋଉଠି ନେଇ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଉଥିଲା ତୋ ଲେବୁଲ ତୁ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲୁ ମା ନିଜେ ଚିନ୍ତା କର। ତୁ ଏବେ କୋଉ ଲେବୁଲ ସ୍ତରରେ। ପୁଣି ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି କି କହୁଛନ୍ତି ସେ ମତେ ବହୁତ ବଡ ବଡ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇଥିଲା। ଆରେ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ନିଜେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ତ ଦେଖେଇବ ତା ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇବ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ୟର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାସି ଯାଇ ଏମିତି କାମ କରନ୍ତି ନା। ସବୁ ମିଛ କଥା। ସେ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ନିଜେ ହିଁ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଉ ଏମିତି ଭୁଲ ଭାଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନିଜେ ଜାଣିଶୁଣି କରିଛନ୍ତି। ଜାଣିନଥିଲେ ଏତେ ବଡ ଷ୍ଟେପ ତାଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ନବ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ସେ ବାସ୍ତବିକରେ ନେଇଗଲା ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆଉ ଭାଇରାଲ କରିଦେଲା। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଭିଡିଓଟି ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ପୁରା ଜସ୍ମିନ ତେଲ ଦେଖଉଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଭାଇରାଲ ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବି ହଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଦିନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ମା ଏ କଣ କରୁଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ମା କଣ କରୁଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ଏ ମା କଣ କରୁଥିଲୁ ତାର ଉତ୍ତର ଯଦି ଦେଇଦେବେ ମୁଁ ଜାଣି ବାସ୍ତବିକ ଆପଣଙ୍କ ଭୁଲ ନାହିଁ। ଭୁଲ ହଉଛି ସେଇ ପୁଅର। ଦେଇପାରିବେ ତ ଥରେ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଦେଇପାରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ବି 1% ଭୁଲ ନାହିଁ। ସାମ୍ନାରେ ଯାଇକି ପଚାରନ୍ତୁ ବାପା ଯାହା କରିଛି ମୁଁ କଣ ଠିକ କରିଛି? ମୋର ଏଥିରେ ଭୁଲ ନାହିଁ। ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ମୁଁ କରିଛି ନା ସେ କରିଛି ନିଜ ପରିବାର ଭିତରେ ପଚାରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାହିଁ ମିଛଟା କହୁଛନ୍ତି ସେ ବାଧ୍ୟ କଲା ବୋଲି। ଆରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବ କିଛି ନାହିଁ। ଶାରୀରିକ ମ୍ୟାରେଜ ପୂର୍ବରୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ପଡେ। ଯିଏ ଯୋଉମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉମାନେ ବି ଲଭ୍ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଲଭ୍ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଜିନିଷ ସେଥିରେ କରିବାର କିଛି ମନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ 1000 ଥର ଭାବନ୍ତୁ ଏଇଟା ଠିକ କରୁଛି ଆରେ କି ଭୁଲ ଆପଣ କରୁଛି। ଯେତେ ଥର ଯଦି ଚାହିଁବେ ଯଦି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ସହିତ ତାହେଲେ ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହବ। ଆରେ ଆପଣ ଯେତେ ଥର ଚାହିଁବେ ଯେତେଟା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ଯେତେ ଥର ଯାହା ପାଖରେ ଶୋଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ଚାହିଁପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଥରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ କେବେ ବି ସଜାଡି ପାରିବେ ନାହିଁ। କ୍ୟାରିୟର ନଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଇମେଜ ବି ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କ୍ୟାରିୟର ଅଲଗା ଇମେଜ ଅଲଗା। ଏଠି କ୍ୟାରିୟର ସେ ନିଜେ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନିଜେ ହିଁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସ୍ପଏଲ କରିଦଉଛନ୍ତି ଲାଇଫକୁ। ଏଠି ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଯୋଉ ବାଟ ଚାଲିପାରିବେନି ଏଇଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ବାଟ ଚାଲି ହିଁ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସିଏ ଚାଲିପାରିବେନି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଗାଁ ଲୋକ ସାହି କେହି ବି ଜାଣିପାରିବେନି କାରଣ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ବି ଜଣେ କେହି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କାହିଁ କହିବେ ଜାଣିଛ କଣ କହିବେ ଯେ ଏ ସେଇ ଗାଁର ଝିଅ ଏ ସେଇ ସାହିର ଝିଅ ସେଇଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଝିଅଟିଏ ବୋହୂ କରିବାକୁ ବି ଲୋକ ନାପସନ୍ଦ କରିବେ କାରଣ ଆପଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ନେଇକି। ତେଣୁକରି ମୋ ତରଫରୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କି ଓଡିଶାବାସୀର ଏଇପରି ଯୋଉ ଝିଅ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଠିକ ନୁହେଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଧୁରିବା ଉଚିତ କାରଣ ଆପଣ ଛୋଟିଆ ଏଇ ଭୁଲ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭୁଲ ତ କିନ୍ତୁ ବଡ ବଡ ଭୁଲ କରି କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ପକଉଛନ୍ତି। ଭିଡିଓ କରି ଭାଇରାଲ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅ ମାନେ ବି ଏସବୁ ଦେଖି ସେମାନେ ବି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେଣି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ଏ ସବୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏମିତି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ନ୍ୟୁଜ ବାହାରୁଛି ଝିଅ ମାନେ ପୀଡିତ ହଉଛନ୍ତି। ଦୁନିଆ ଯେତେ ପୁଅ ଝିଅକୁ ସମାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପୁଅ ଏସବୁ ହେଉଛି ପୀଡ଼ିତା ପିତ୍ତଳ ହାଣ୍ଡି। ହଉନାହାନ୍ତି ଏମାନେ ନିଜେ ପୀଡ଼ିତ ହଉଛନ୍ତି। ପୀଡ଼ିତା ହଉନାହାନ୍ତି ଏମାନେ ହଁ। ନିଜେ ସେ ବିପଦକୁ ଆଣି ଡାକୁଛନ୍ତି ଆଉ ବିପଦରେ ନିଜେ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ଖୁସିରେ ମୋବାଇଲରେ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛନ୍ତି। ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ପିତ୍ତଳ ହାଣ୍ଡି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଆଉ ଝିଅ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଟି ହାଣ୍ଡି। ଆପଣ ଆଜି ଯୋଉ କଳା କପଡା ମୁହଁରେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି କାହିଁକି? କାହିଁକି ଆପଣ ଏତେ ବଡ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ? ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନା ରାସ୍ତା ଅଛି ନା ବାଟ ଅଛି ନା ଦୁନିଆ ଅଛି ନା ପରିବାର ଅଛି ନା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଅଛି। ଇଏ ତେଜସ୍ୱିନୀ ନାୟକ ଅର ରଶ୍ମିକା ମଣ୍ଡଳ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତା କୋଉଠି? ଆଉ ପୋଲିସ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନଥିଲା? କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ କେସ୍ ରଖୁନଥିଲା? ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ଝିଅଟିର ତ ଭୁଲ 100% ରହିଛି କାରଣ ସେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ବି ସେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ତା ବୋଲି କଣ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ନାହିଁ? ତଥାପି ସେଇ ଯୋଉ ପିଲାଟି ଅଛି ତାଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି ଏମିତି କରିବାର ନଥିଲା ଯଦି ତମ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା କଣ ତମ ଭଉଣୀର ଭିଡିଓଟା ଯଦି ଭାଇରାଲ ହେଇଥାନ୍ତା ତମକୁ ତାହେଲେ କେମିତି ଲାଗିଥାନ୍ତା? ଆପଣ କଥା ଦେଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଏପରି ଝିଅଟି ତାଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ସହିତ ସେ ଖେଳିଲେ ପୁଅଟି ତାପରେ ତାକୁ ସେ ଏମିତି ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଭାଇରାଲ କରିବା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କଣ ନାଁ ଠିକ ତ ମୁଁ ଥିଲା କି? ଜାଣିନାହିଁ ସେ ପୁଅଟି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସିଏ ବି ବଦନାମ ହେଇଯାଉଛି। ନିଜେ କୁହ ତ
तुमको कोउ झियो बाहा हब कोउ परिवार तुमको जॉइन करिवो तुम बापा को पचार तो ठीक करिछ कि नाही ଏହି ସବୁ କେସ୍ ନେଇ ଯୋଉମାନେ ମିଡିଆ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଜଣକୁ ବଦନାମ କରିଦେଇ ସେମାନେ ବସି ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଠିକ ନୁହେଁ କି ଆପଣ ନିଜେ ବି ବଦନାମ ହଉଛନ୍ତି। जदि किसी प्रॉब्लम अछि निजे सॉर्ट आउट करो ना आउ कहा द्वारा सॉर्ट आउट करो सॉर्ट आउट तो माने नुहे जे गोटे फिजिकल रिलेशन को नेकी सोशल मीडिया रे नेकी गोटे हाइलाइट हबा झीटी जी बदनाम हो तुम भी से बदनाम हो जेहेतु आम समाज गोटे अलग प्रकार समाज झील मान पु मान अधिक ए क्षमा मिल जाए से माने नुहे जे ये जो मो भाई भौणी मैंने आग को भिड फिड कर माने फिजिकल रिलेशन रिलेटेड अच्छा दयाकोरी भिडियो को भाइराल करंतु नहीं जहाँ पाखरे भी ये वीडियो पहुंची ए वीडियो आ भाइराल करंतु नहीं जहाँ भूल होइछि तांको टिके न्याय दियंतु कारण ए समाज शिखिबो कौन जड़े साधारण मनुष्य शिखिबो कौन सोशल मीडिया के शिखिया आम आ देखुंत आपणे नहीं जदि एमती कर्म करेंगे आपण मैंने ताहले सोशल मीडिया को कई आदृत करेंगे आ जो मैंने देखिए ना खराब आड़ को गति करेंगे से रश्मिका मंडल हूँ और कौन ना तेजस्वी नायक हूँ आउ से जो बॉयफ्रेंड हूँ ये दी जन समाज में कलंक तेजस्वी नायक बहुत कथा कहते आम देखी गोटे अनावश्यक कथा निज भूल को घोड़े को से चाहू ना मु गोटे जाति सी गोटे जाति अरे भल पाइबार जाति तो कौन थी जब भल पाऊ तुम तो भी किसी दोष थी ये तो फल थी सी एमती गोटे किसी तो यही केसटा एवं देल कहीं आगुरी देल ना भिड भाइराल हाँपाई पूर्व कहीं देलानी जदि से भिड भाइराल हाँ तुमको धमक दूसरे ब्लाकमेल करते भिड भाइराल हाँ पूर्व देता ना आज ये अवस्था कपड़ा कौन मुंडे कपड़ा बांधिकी जदि से कहउचंदी कि से वीडियो को नहीं से ब्लैकमेलिंग करूथिले सेतबेला काहे कि आपण केस कले नाही जिनछड़ा को वायरल कले नाही आज वीडियो एतिकी जदि भल लागिवो लाइक कमेंट शेयर करिवो ता सहित नोटिफिकेशन को दबाई देबे से पर्यंत हमको विदाय दियंतो रखुछु नमस्कार नमस्कार जय जगन्नाथ।